नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ 17 एप्रिल गुरुवार। आज प्रथम खबर मुख्यमंत्री द्वारा SC/ST हब कॉन्क्लेव और PM विश्वकर्मा जातीय कर्मशाला उद्घाटित। बारिपदा स्थित महाराजा श्री रामचंद्र भंजदेव विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित होईची SC/ST हब कॉन्क्लेव और PM विश्वकर्मा जातीय कर्मशाला। एथिरे अतिथि भाव में जोग देइछन्ति मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, केंद्र SME मंत्री जीतन राम माझी। एही कार्यक्रम को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी उद्घाटन करछन्ति। परवर्ती खबर ट्रेन रे मिलिबो ATM सुविधा। देश में प्रतिदिन कोटी कोटी लोक भारतीय रेल रे यात्रा करती, किंतु चोरी हेजिबा भय लोक माने सांगरे टंका नहीं यात्रा करबाकू पछघुंचा दियंती। हेले कौनसी कारणरू जेतेबेले UPI चले नहीं सेतेबेले कैश रो आवश्यकता पड़िथाए। आउ एथिपई लोके नाना हैरान हरकत हुअंती। हेले आगको आउ एपरी समस्या रहिबो नाही। भारतीय रेलवे यात्री सुविधा पाई एक बहुत भल पदक्षेप नेइछि। जदि आपनकु ट्रेन मझिरे टंका दरकार तेबे आपनकु चिंता करिवार आवश्यकता नाही। आपण चलंता ट्रेन रे ATM रो टंका उठाई पारिबे, कारण ट्रेन रे खूब शीघ्र ATM सुविधा मिलिबाकू जाउछि। एहार परीक्षण मध्ये सफल होईछि। प्रथम थर देश रे चलंता ट्रेन रे ATM लगा जिवो। वर्तमान परीक्षा मूलक भाव नासिक मनमाड एवं मुंबई मध्य चलुवा पंचवटी एक्सप्रेस AC कोच रे खास सुविधा आरंभ होईछि। परवर्ती खबर खूब शीघ्र श्रीमंदिर सुरक्षा व्यवस्थार दायित्व श्रीमंदिर स्वतंत्र सुरक्षा बाहिनी हाथ में रहिबो। भक्त माने किभली श्रृंखलित भाव में महाप्रभुଙ୍କ दर्शन करिपारिबे ताहा मध्य श्रीमंदिर स्वतंत्र सुरक्षा बाहिनी दायित्व रहिबो। तेबे सरकारक एभली पदक्षेप को भक्त और सेवायत महल रे स्वागत करा जायतिबा बेले श्रीमंदिर स्वतंत्र सुरक्षा बाहिनी रे नियुक्त पुलिस कर्मचारी मानकु स्वतंत्र प्रशिक्षण देबाकू वरिष्ठ सेवायत मत रखिचंती। श्रीमंदिर को प्रत्येक दिन हजार हजार भक्त आसुतिबा बेले भक्तଙ୍କ प्रति पुलिस कर्मचारी माने उत्तम आचरण एवं उच्चारण प्रदर्शन करिबा पई प्रशिक्षण दिया जिबार आवश्यकता रहिछि। एहा द्वारा श्रीमंदिर रे श्रृंखलित दर्शन व्यवस्था सफल हेबा सह भक्त माने मध्ये एक भल अनुमति नहीं फेरिबे। गत किछि वर्ष हेब श्रीमंदिर रे श्रृंखलित दर्शन व्यवस्था होई पारु नथिबारु भक्तଙ୍କ मध्ये असंतोष लागि रहिछि। परवर्ती खबर ओडिशा रे अखिलेश यादव ओडिशा गस्तरे आसिछन्ति। समाजवादी पार्टी मुख्य अखिलेश यादव से दाबी करिछन्ति जे ओडिशा को दरकार जातिगत जनगणना। से कहिछन्ति पूर्वरु जाति जनगणना को नै कांग्रेस सह लड़ाई होईछि। एबे कांग्रेस मध्ये जाति जनगणना को स्वीकार करिछि। पीड़ित और दुखी को सांगरे नै आमे संविधान बंचाइबाकू चालिबो। जेबे संविधान दुर्बल हेबो लोकतंत्र दुर्बल हेबो। ओडिशा रे श्रीकांत जेना संविधान बंचाइबाकू लड़ाई करुछन्ति बोली कहिछन्ति अखिलेश यादव। परवर्ती खबर BR गगाई परवर्ती CJI जस्टिस BR गगाई हेबे सुप्रीम कोर्ट रो परवर्ती मुख्य विचारपति। मे 14 तारिख रे ग्रहण करिपारंती कार्यभार। वर्तमान CJI संजीव खाना आईन मंत्रालय को जस्टिस BR गगाई नाम सुपारिश करथिबा बेले एथिरे मोहर बाजिबा बाकी अछि। SC समुदाय से प्रथम थर पाई मुख्य विचारपति आसन में बसिबे। पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार बुलडोजर एक्शन उपर रोक लगाइबा सह विभिन्न गुरुत्वपूर्ण राय शुणाई सारिछन्ति जस्टिस गगाई। परवर्ती खबर केंद्र उपर बर्षिले पश्चिम बंगर मुख्यमंत्री। वाकफ आईन को नहीं पश्चिम बंगर मुर्शिदाबाद रे हिंसा थमुनी। सेही अंचल रे शांति बजाय रखिबाकू स्थानीय पुलिस सह केंद्रीय सुरक्षा बाहिनी अनेक टीम ड्यूटी अछंती। एहारी मध्य मुह खोलिछन्ति पश्चिम बंग मुख्यमंत्री ममता बानार्जी। ममता बानार्जी मुर्शिदाबाद हिंसा पाई बीजेपी को दायी करछन्ति। पश्चिम बंग मुख्यमंत्री ममता बानार्जी कहिछन्ति आमे समस्त धर्मर समानता विश्वास करू। मु रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद ऊपर विश्वास करे। बीजेपी बयान रे उत्तेजित होई बंगरे अशांति सृष्टि करबाकू चाहुतिबा जे कोनसी व्यक्ति को कंट्रोल करबाकू मु अनुरोध करूछि। परवर्ती खबर ओडिशा 8 नंबर रु 1 नंबर हेबो। रोड संयोगीकरण रे 1 नंबर हेबो ओडिशा। गुरुवार केंद्र सड़क परिवहन एवं राजपथ मंत्री नितिन गडकरी को ओडिशा गस्त कार्यक्रम रहितिला। एनै पूर्त मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन प्रतिक्रिया रखितिले। रोड संयोगीकरण रे 1 नंबर हेबो ओडिशा। गुरुवार अर्थात आज केंद्र सड़क परिवहन एवं राजपथ मंत्री नितिन गडकरी ओडिशा गस्त कार्यक्रम रहिछि। एनै पूर्त मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन प्रतिक्रिया रखिछन्ति। एही अवसर रे 4000 कोटी रु ऊर्ध्व टंका रे 19टी प्रकल्पर शिलान्यास एवं उद्घाटन करिवे केंद्र मंत्री नितिन गडकरी। सेथि मध्यरु 13टी जातीय राजपथ प्रकल्प 2905 कोटी टंकार शिलान्यास करिवे नितिन गडकरी। 4टी CRIF ब्रिज 427 कोटी टंकार शिलान्यास कराजिबो। एहासह 2टी जातीय राजपथ प्रकल्प जहार व्यय अटकल 841 कोटी टंका एहार लोकार्पण करिवे केंद्र मंत्री। चलित वर्ष ओडिशा सरकार 28,000 कोटी अनुदान दाबी करथिबा बेले 9,000 कोटी टंकार अनुदान घोषणा करिपारंती केंद्र मंत्री। रोड संयोगीकरण रे ओडिशा 8 नंबर रु 1 नंबर हेबो। भुवनेश्वर रु पुरी मेराइन ड्राइव रोड पुरी रु सातबड़ा रास्तार प्रशस्तीकरण सह किछि 4 लेन को 6 लेन करबाकू प्रस्ताव अछि। परवर्ती खबर सिल्वर स्क्रीन रे पुनी धमाल करिवे यश। कन्फर्म है KGF चैप्टर 3 सुपरस्टार यश को KGF समग्र विश्व में सफलता हासिल करथिला। दर्शक रॉकी भाई खूब पागल थिले। फिल्म 2टी पार्ट ब्लॉकबस्टर हेबा परे
प्रशासक माने यार तृतीय भाग को अपेक्षा करथिले। वर्तमान सुपरस्टार ये अपेक्षा को समाप्त करछंती। निर्माता एक स्वतंत्र वीडियो शेयर करी केजीएफ 2 रो तृतीय वर्ष समाप्ति को पालन करछंती एवं यह चैप्टर 3 मध्ये घोषणा करछंती। परवर्ती खबर आज नामांकन भरिबे नवीन। बीजेडी सांगठनिक निर्वाचन प्रक्रिया जारी रहिछि। आज सभापति पाई नामांकन भरिबे नवीन पटनायक। बीजेडी सभापति पद पाई नवीन नामांकन भरिबे बोली बीजेडी समन्वय कमिटी अध्यक्ष देवी प्रसाद मिश्र कहिसंती। आसंता 19 तारिख में विधिवत भाव में घोषणा करा जिवो। 2 दिन भितर बीजेडी राज्य परिषद और कार्यकारिणी गठन हेबो। सभापति घोषणा पर पर्यायक्रमे विभिन्न छामुआ संगठन सभापति नाम घोषणा हेबो। सेबडे मंगलवार 18टी जिलार बीजेडी सभापति नाम घोषणा होइतिला। परवर्ती खबर प्रवर्तन निर्देशालय विरोध में कांग्रेस गर्जन। ईडी विरोध में कांग्रेस गर्जन। राजधानी दिल्ली समेत विभिन्न ईडी ऑफिस बाहर जोरदार प्रदर्शन करिछि दल। ईडी चार्जसीट रे सोनिया गांधी राहुल गांधी को अभियुक्त भाव में दर्शाଯିबा परे रण हुंकार देइथिला कांग्रेस दल। दिल्ली समेत विभिन्न राज्य रे ईडी ऑफिस को घेराव करिसंती कर्मी। एही समय पुलिस धस्ताधस्ती रे किछि कर्मी को मध्य हाजत को पठा जाइछि। परवर्ती खबर टलिले 2 माओवादी। छत्तीसगढ़ कोंडागांव जिले में एनकाउंटर सुरक्षाकर्मी को गुली रे 2 जण हार्डकोर माओवादी निहत होइछंती। मृत 2 जण माओवादी होउछंती पूर्व बस्तर डिविजन रो डीबीसीएम हलधर और एसीएम रामे। हलधर को मुंड उपरे पूर्व छत्तीसगढ़ सरकार 8 लाख टंकार पुरस्कार राशि घोषणा करथिबा बेले रामे को मुंड उपरे 5 लाख टंकार पुरस्कार राशि घोषणा करा जायतिला। यासो घटना स्थल गोटे AK-47 बंदूक सह भारी मात्रा रे विस्फोरक सामग्री जब्त होईछि। परवर्ती खबर सुप्रीम कोर्ट रे वाकफ सुनानी। वाकफ आईन विरोध में दायर आवेदन उपरे सुनानी आरंभ करिवे। कोर्ट रे मोट 73टी आवेदन दाखल होईछि, जेउथिरु 10टी आवेदन सुनानी पई तारीख धार्य करा जायछि। ए आवेदन गुड़िक कहा जायछि जे नूतन आईन सठिक नुहे एवं यह मुसलमान मानक मौलिक अधिकार को उल्लंघन करिपारे। आवेदनकारी कहवा मुताबक आईन रे परिवर्तन परे वाकफ संपत्ति गुड़िक सठिक भाव में परिचालना हेबनी। यह एकपक्षीय होई पारे। गतकाली दिन 2टारे सुप्रीम कोर्ट रे मामलार सुनानी आरंभ होइतिला। 3 जण विचारपति जस्टिस संजीव खाना, जस्टिस संजय कुमार एवं जस्टिस केबी विश्वनाथन खंडपीठ यार शुणानी करथिले। संप्रति केंद्र सरकार वाकफ आईन रे परिवर्तन करथिले, जाहाको एबे कार्यकारी करा जायछि। परवर्ती खबर आईपीएल 2025 रो प्रथम सुपर ओवर रे बाजी मारिला दिल्ली। राजस्थान रो पंचम पराजय। आईपीएल 2025 रो प्रथम सुपर ओवर मैच रे बाजी मारिछि दिल्ली कैपिटल्स। 32तम रोमांचकर और संघर्षपूर्ण मैच रे ईस्टर्न स्टॉप सुपर ओवर रे छक्का मारी दिल्ली को पंचम विजय दैछंती। तबे दिल्ली विजय हिरो साजिछंती मिचेल स्टार्क। ए बामाहाती द्रुत बॉलर शेष ओवर 8 रन दे मैच को टाई करथिले। यापर राजस्थान सुपर ओवर 11 रन करि पारिथिला। निजर षष्ठ मैच रु दिल्ली पंचम विजय सह पॉइंट टेबल शीर्ष को उठिछि। अन्यपटे राजस्थान रॉयल्स सप्तम मैच रु पंचम पराजय भोगिछि। प्रथमे बैटिंग कर दिल्ली 188 रन करथिला। जवाब रे राजस्थान 4 विकेट हराई समान 188 रन करथिला। 189 रन रो विजय लक्ष्य पिछा करथिबा राजस्थान रॉयल्स रो 2 जण ओपनर यशस्वी जयसाल और अधिनायक संजू सैमसन भल आरंभ देइतिले। तबे संजू सैमसन 19 बॉल रो 31 रन करी आहत कारणरू रिटायर्ड हट होइतिले। 76 रन स्कोर रे रियान पराग 8 रन करी पुणी निराश होइतिले। यापर जयसवाल और नीतीश राणा इनिंग्स को आगु को बढ़ाइतिले। जयसवाल 36 बॉल रु 3टी चौका और 4टी छक्का बल रे 51 रन करथिले। यापर नीतीश राणा और ध्रुव जुरेल चतुर्थ विकेट रे 49 रन जोड़िबारु दलर स्थिति मजबूत होइतिला। नीतीश विस्फोरक बैटिंग करी 28 बॉल रु 51 रन करथिले। राणा को आउट परे मैच रोमांचकर मोड़ नैतिला। शेष 3 ओवर रे दल को जितिबा पई 31 रन दरकार थिला। तबे दिल्ली बॉलर घातक बोलिंग कर राजस्थान बैटर को हाथ कला शॉट खेलिबा को देई नथिले। शेष ओवर 9 रन दरकार थिला। तबे मिचेल स्टार्क शाणित बोलिंग करी मात्र 8 रन दे मैच को टाई रखिथिले। राजस्थान 4 विकेट हराई 188 रन रे अटकिथिला एवं मैच टाई रहिथिला। एहा परे सुपर ओवर रे राजस्थान 11 रन करथिला, जाहाकू दिल्ली हासिल करि नैछि। परवर्ती खबर ओडिशा रे ग्रीन एनर्जी पई 4500 कोटी निवेश प्रस्ताव। सृष्टि हेबो 3000 नियुक्ति सुजोग। अपोलो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड सबुज शक्ति भित्तिभूमि विकास पई ओडिशा रे 4500 कोटी निवेश करबाकू आग्रह प्रकाश करछि। ओडिशार उपमुख्यमंत्री एवं शक्ति मंत्री केबी सिंहदेव अध्यक्षतार अनुष्ठित एक उच्चस्तरीय बैठक रे प्रस्ताव दिया जायतिला। प्रस्तावित प्रकल्प गुड़िक 1000 मेगावाट सबुज शक्ति उत्पादन करिवार लक्ष्य रखिछि एवं यह प्रत्यक्ष एवं परोक्ष भाव में प्राय 3000 लोकों पई नियुक्ति सुजोग सृष्टि करिबो बोली आशा करा जाउछि। परवर्ती खबर सरकारी कर्मचारी को कड़ा निर्देश। विद्यालय और गणशिक्षा विभाग रे कार्यरत कर्मचारी माने ठीक समय ऑफिस आसुनाहांती, फल गुरुत्वपूर्ण कार्य बाधाप्राप्त हेबा सह विलंब होउछि। एहाकु नै विभाग पक्षरु कड़ा आभिमुख्य ग्रहण करा जाइछि। निर्धारित समय पूर्वाह्न 10टा सुधा ऑफिस रे पहुंचीबाकू निर्देश दिया जाइछि। एने बुधवार विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। विभाग समस्त कर्मचारी निरंतर भाव में निज
ଡ୍ୟୁଟିରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଯେକୌଣସି ତ୍ରୁଟିକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ବିଚାର କରାଯିବ। ଯଦି କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଖିଲାପ କରିବେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଭାଗର କମିଶନର ତଥା ସଚିବଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁଭଦ୍ରା ସର୍ଭେରେ ସାମିଲ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ। କଲେଜ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ସୁଭଦ୍ରା ସର୍ଭେରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ। ବୈଠକରେ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ଭେ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଆଉ ସେହି ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସର୍ଭେରେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସୁଭଦ୍ରା ସୋସାଇଟି ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ପଞ୍ଜୀକରଣ ପରେ ଆପ୍ଟ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯିବ। ସୁଭଦ୍ରା ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ଆଉ 3 ମାସ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 96,000 ଟପିଲା ସୁନା ଦର। ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନରେ ଲକ୍ଷେ ଟପିବ ସୁନା ଦର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନା 24 କ୍ୟାରେଟ୍ 96,000 ଟପିଛି। ସୁନା ସହ ରୂପା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଛି। 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 96,160 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ବଢ଼ିଛି 1,030 ଟଙ୍କା। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 88,150 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। 22 କ୍ୟାରେଟ୍ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ବଢ଼ିଲା 950 ଟଙ୍କା। ରୂପା କେଜି 1,200,000 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ଦର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବିଶେଷ କରି ଆମେରିକା ଓ ଚୀନର ଆର୍ଥିକ ନୀତି ପାଇଁ ଏହି ଦର ବଢ଼ୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶବ ପରିବହନ ପାଇଁ କଲ୍ ସେଣ୍ଟର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୁବିଧାରେ ଶବ ପରିବହନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଏଣିକି ଶବ ପରିବହନ ପାଇଁ ରହିବ କଲ୍ ସେଣ୍ଟର। 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭଳି ରହିବ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଶବକୁ ଘର କିମ୍ବା ଶ୍ମଶାନ ଯାଇ ନେବାକୁ କାମ କରିବ। ବୈଠକରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ଅନୁସାରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଶବ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ହସ୍ପିଟାଲରେ ବାର୍ଷିକ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ସେହି ହିସାବରେ କେତେ ଶବ ପରିବହନ ଗାଡ଼ି ଆବଶ୍ୟକ ସେ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ତଥ୍ୟ ମାଗିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶବ ପରିବହନ ପାଇଁ କିଲୋମିଟର ପିଛା ଦର କେତେ ରହିବ ତାହା ସ୍ଥିର କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ରେଳ ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ସଫଳ ବ୍ରେକ୍ ଥ୍ରୁ। ସୂଚନା ଦେଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ସୁଦୀର୍ଘ ରେଳ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ 4,185 ମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ନୂତନ ରେଳ ଲାଇନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟନେଲ T4 ସଫଳ ଭାବରେ ବ୍ରେକ୍ ଥ୍ରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବ୍ୟାନ୍ ନ ହଟାଇଲେ ବର୍ଜନ କରିବେ ଯାତ୍ରା। ଚେତାବନୀ ଦେଲା କଳାକାର କର୍ମଚାରୀ ମହାସଂଘ। ଯାତ୍ରା ମାଲିକ ମହାସଂଘର ଆକ୍ସନ ପରେ ଯାତ୍ରା କଳାକାର କର୍ମଚାରୀ ମହାସଂଘର ରିଆକ୍ସନ। ବୟକଟ ଜବାବରେ ବର୍ଜନ ଚେତାବନୀ। ବରିଷ୍ଠ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ନରିପଣ୍ଡା ଓ ପ୍ରତାପ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ମାଲିକ ସଂଘ ବ୍ୟାନ୍ କରିବା ପରେ ବୁଧବାର ବସିଥିଲା ଯାତ୍ରା କଳାକାର କର୍ମଚାରୀ ମହାସଂଘର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। କଳାକାରଙ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ କରାଗଲେ ଯାତ୍ରାକୁ ବର୍ଜନ କରାଯିବ ବୋଲି କଳାକାରମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି ମାଲିକଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଚରମ ବାଣୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବିକା ଯୋଗାଇ ଦେଇ ବାର୍ଷିକ 1 ଲକ୍ଷ କିମ୍ବା ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ସଶକ୍ତ କରୁଥିବା ଲକ୍ଷପତି ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି। 2025 ଏପ୍ରିଲ 13 ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା 17.69 ଲକ୍ଷ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 14 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ଏଯାବତ୍ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଅନୁମୋଦିତ ଲକ୍ଷ୍ୟର 82% ପୂରଣ କରି ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ଆଇଟି ପ୍ରମୁଖ ମୁଖ୍ୟ କମିଶନର ହେଲେ ପରମିତା ଶତପଥୀ ତ୍ରିପାଠୀ। 1999 ବ୍ୟାଚର ଭାରତୀୟ ରାଜସ୍ୱ ସେବା IRS ଅଧିକାରୀ ପରମିତା ଶତପଥୀ ତ୍ରିପାଠୀ ବୁଧବାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆୟକର ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ମୁଖ୍ୟ କମିଶନର ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆୟକର ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ମୁଖ୍ୟ କମିଶନର ପଦବୀରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ 34 ଜଣ ଭାରତୀୟ ରାଜସ୍ୱ ସେବା IRS ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିମିତା ଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆୟକର ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ପାୱାର ଜେନେରେସନ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ୍ OPGCରେ ଅର୍ଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ 6 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେରିକା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଆମେରିକା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି JD ଭାନ୍ସ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖରୁ 24 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଭାନ୍ସ ସପରିବାର ଇଟାଲୀ ଏବଂ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବୁଧବାର ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଭାରତ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ସମୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଦେଖାଦେଉଥିବା ବହୁ ରାଜନୈତିକ ସମସ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭାନ୍ସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବିଭିନ୍ନ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଦିଲ୍ଲୀ, ଜୟପୁର
ଏବଂ ଆଗ୍ରା ଗସ୍ତ କରିବାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲସ୍ ଏଞ୍ଜେଲେସରେ ଅଲିମ୍ପିକ ପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଖେଳାଯିବ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍। ପ୍ରାୟ 128 ବର୍ଷ ପରେ 2028 ଲସ୍ ଏଞ୍ଜେଲେସରେ ଅଲିମ୍ପିକରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବ କ୍ରିକେଟ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବେ ଜୋରସୋରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ ଆଇସିସି ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଲସ୍ ଏଞ୍ଜେଲେସ ଅଲିମ୍ପିକ ସମୟରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଯିବ ଆଇସିସି ସେହି ସବୁ ସ୍ଥାନର ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ ଦକ୍ଷିଣ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ପୋମନା ସହର ଅଲିମ୍ପିକ କ୍ରୀଡ଼ାରେ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚର ଆୟୋଜନ ହେବ। ଅଲିମ୍ପିକ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କ 6ଟି ଲେଖାଏଁ ଟିମ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହାର ଆୟୋଜନ ପୋମନାର ଫେୟାର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହାଇକୋର୍ଟରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ବିବାଦ ମାମଲାର ଅନ୍ତ। ମାମଲା ଖାରଜ କରିବା ସହ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର ସମ୍ମାନହାନି ଏବଂ ଅଦାଲତର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିଥିବାରୁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇପାରେ ଇଗ୍ନୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ଇଗ୍ନୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ଇଗ୍ନୁ କୁଳପତି ଉମା କାଞ୍ଜିଲାଲ। ଇଗ୍ନୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି ଇଗ୍ନୁ କୁଳପତି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଫେସର ଉମା କାଞ୍ଜିଲାଲ ରାଜ୍ୟରେ ଇଗ୍ନୁ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳନ କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।